itu bayarannya mahal. Kalau ini susah sekali karena minyaknya ini mahal. Berarti nanti pakai sebagai modal dong. Dapat job nih. Ini recordnya pertemanan lah. Hello semuanya, selamat datang kembali to Delete Later with me, your host Fiza. And today we have a bit of a different situation going on. We're joined by 3 special guests from Miss Universe Indonesia Top 16 finalists of 2025. Maybe you guys want to introduce yourself? Hi guys, this is Mary Putri, one of the top 16 finalists Miss Universe Indonesia 2025. Halo, saya Rani, top 16 Miss Universe Indonesia 2025. Hi, I'm Shanslin, and I'm also a top 16 of the Miss Universe Indonesia 2025. Okay, so maybe I want to ask you guys a little bit tentang background kalian masing-masing dan just why exactly did you want to join this pageant? Sebenarnya aku tuh backgroundnya tuh kan sarjana marketing, ya. Okay. So I've been always very passionate about talking in front of people. So part of the reason why I joined Miss Universe Indonesia is because I'm someone who is very aware of the ecosystem in Indonesia. So aku tuh sebenarnya udah dari lama punya advocacy in sustainable beauty because I love to snorkel. I love to go to the beach. Each year I visited new beaches. Okay. Jadi dari situ aku juga sadar kalau there are many improvements yang kita bisa lakuin in terms of ecosystems in Indonesia. Yeah. Part of it becomes my biggest cause to join Miss Universe Indonesia is to bring an impact of things that are close to my heart. Okay, that's very interesting. Well, how about you? Kalau saya background saya ada di IT company. Jadi saya punya aplikasi saya itu khusus untuk pecinta hewan. Oh. Jadi kita berdedikasi membuat sebuah aplikasi yang digunakan untuk teman-teman para komunitas pecinta hewan. Nah, salah satu dari fitur-fitur kita itu adalah fitur foundation. Dimana ini adalah salah satu alasan kita untuk membuat aplikasi ini karena banyak sekali penggalangan dana untuk kesejahteraan dan penyelamatan hewan itu ketutup sama bencana alam kalau dibuka di platform lain. Okay. That's why kita membuat ini sebagai salah satu inovasi yang baru. Terus juga kenapa saya mau join di Miss Universe Indonesia 2025 karena saya punya advokasi saya cukup nyata bukan wacana gitu kan. Jadi saya punya 2 tempat belajar. Advokasi saya ada di pendidikan anak dan juga animal welfare. Di pendidikan anak saya mempunyai satu komunitas yang komunitas tersebut di Jakarta itu udah ada 3 perpustakaan. Salah satunya itu ada di Manggarai, Sungai Bambu dan juga Serpong. Kita udah punya 250 adik. Oh. Yes, dan di Jogja saya punya Rumah Pintar. Itu adalah sekolah informal yang mempunyai fokus di literasi minat baca anak dan itu kepemilikan masih pribadi saya. Itu kita udah punya sekitar 25 anak karena kalau di Jogja itu kan keterbatasan biaya ya. Kalau misalnya di Jakarta itu kita bisa gampang banget dapet relawan, which is kayak nggak kekurangan guru pengajar. Tapi kalau di Jogja itu masih kita cukup terbatas untuk guru pengajarnya karena saya belum ada funding. Nggak promo ya, maaf ya kan. Maaf ya, boleh dong. Kan promonya for betterment. It's for good Iya, cause. benar. Itu kalau yang saya bawa dari pendidikan anak karena memang saya punya concern di pendidikan anak karena buat saya kalau bukan kita siapa lagi yang mendidik anak-anak generasi emas ini nanti itu siapa lagi. Jadi saya berdedikasi memang sudah sejak lama di pendidikan anak ini. Tapi baru berani membuka sebuah sekolah di Jogja itu saya kurang lebih 1,5 tahun. Okay. Dan untuk di animal welfare, yes of course karena saya kerja di dunia IT juga dan salah satu yang kita pegang itu aplikasi untuk pecinta hewan. Jadi saya itu mempunyai banyak campaign untuk penyelamatan hewan. Salah satunya nanti mungkin bisa diundang ke sini kalau misalnya tertarik dengan ini. Saya bersama Teh Melani Subono, kita itu banyak sekali membantu hewan-hewan yang kekurangan makanan yang ada di Indonesia bagian timur. Seperti itu. Jadi kenapa saya ikut? Ya saya ingin mempromosikan advokasi saya itu supaya banyak yang aware akan pendidikan anak dan juga kesejahteraan hewan. Seperti itu. Nanti habis 1 jam nggak? Benar. Kalau aku kan backgroundnya di psikologi ya, so my background is in psychology. I'm currently still studying it.
And why I want to join Miss Universe mungkin simple ya. So basically, my background juga kalau career itu modeling. Terus I feel like joining Miss Universe would be modeling but with an impact. Okay. Which is why I decided to join. And then I feel like Miss Universe is also a great platform because it's very diverse. Like they allow like a very wide age range. They also allow like married women and like different types of women. And I feel like it's like perfect for my current advocacy, which is holistic beauty inclusivity, which is combining aspects of psychology and also beauty inclusivity. So it's not just like rights for different looks, but there's also the psychology behind it. And yeah, I want to use Miss Universe as a platform to start that advocacy. Okay. Wow, you guys keren semua. I have so many questions right now. Kayaknya lebih keren yang ngomong ya kayaknya. Enggak sih. Wow, tapi aku mau mulai dengan Mary mungkin. Aku mau tanya. You said you like snorkeling. Yeah. Jadi how long have you been doing snorkeling for? I wanna know more about this. Oh, okay. So I started this hobby simply because I love the ocean. So fun fact, my name is Mer and Mer in French means ocean. So Tapi tetap putih ya kulitnya ya. ini belang semua kok di belakangnya. Okay. Jadi part of the reason suka snorkeling tuh, I feel like mungkin nama kita tuh sangat membawa jati diri kita ya. Jadi kayak I ended up the only one yang love snorkeling in my family. Ya, jadi nggak ada di keluarga aku tuh yang suka pergi ke laut panas-panasan lagi selain aku. Iya. Itu menarik banget karena biasanya whole families are like diving together. Yes. Jadi itu lumayan lucu ya ceritanya kalau untuk diceritain. Jadi sebenarnya aku tuh udah started dari umur 18 tahun ya probably. Jadi it was around 6 years ago. 6 years ago I started dan each year aku tuh take snorkeling trips gitu. Iya, bulan Mei Juni lah, itu kan lagi panas, nggak musim hujan. Iya. Pergi ke daerah Indonesia Timur juga. Iya. Oh, so what's your favorite part to snorkel di Indonesia? Bunaken. Bunaken. Itu di mana? Bunaken itu di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Iya, jadi di Manado. I see. Okay. Bagus banget. Dan dari situ juga kan aku hobi snorkeling, itu kan kena matahari ya. Iya. Itu juga part of the reason kenapa advokasi aku tuh sustainable beauty sebenarnya. Jadi the beauty industry itu kan growing banget nih di Indonesia ya. Kayak kita tuh tahu kalau kita butuh pakai sunscreen untuk anti aging. Iya. Tapi did you know sunscreen yang kita pakai di laut itu harusnya beda dengan sunscreen yang kita pakai hari-harinya? Iya, because it destroys the coral kan? Yes, itu dia. Jadi kayak I feel like every time I go on trips di snorkeling sama teman-teman kan, karena no one in my family likes to go snorkeling. I go with my friends and communities dan each time tuh selalu ada yang kayak nggak tahu kalau ternyata there are different sunscreens for different occasions. Kayak reef safe sunscreens are a thing kan. Iya. Jadi kayak ternyata banyak ya orang-orang yang nggak aware tentang hal ini gitu loh. Kalau some sunscreen ingredients kayak oxybenzone itu tuh destroying the coral reef color. Okay. Nah dari situ tuh aku jadi kayak kadang orang itu nggak aware tentang hal ini tuh karena mereka tuh belum well educated, bukan mereka nggak peduli gitu loh. Jadi if we are bringing a cause of impact, kita itu harus start dari education dulu, benar. Karena kalau kita udah kasih tahu orang-orang, they are willing to make the change gitu. Mereka kayak aku tuh nggak aware loh tentang hal ini gitu. Jadi that's why it started from what I like, what I love, and then it becomes the reason why I'm here. Oh, that's beautiful. I wanted to ask juga, your advocacy is based in animal welfare di Indonesia Timur kan? Kenapa bisa pilih di Indonesia Timur? That's a very specific. Yes, sebenarnya gini sih. Hewan liar yang ada di Indonesia ini kan mereka itu makan dari sisa makanan yang ada ya. Iya. Ya kan, kayak kucing jalanan, anjing. Dia kan kayak stranger yang cuman kayak ngambilin makanan sampah-sampah. Nah, balik lagi di Indonesia bagian timur itu kita tahu sendiri ya. Bahkan ini bukan lagi jadi isu yang cuman di Indonesia aja, tapi isu dunia bahwa kita agak kekurangan makanan kan di sana gitu. Orang di sana itu untuk kita akomodasinya kirim makanan ke sana pun susah. Nah, untuk manusia aja susah, apalagi untuk binatang. Iya kan? Nah, itu salah satunya. Kedua, jadi banyak sekali laporan-laporan kepada kita sebenarnya tidak hanya juga sebenarnya zona merah itu ada di Bali. Karena gini logikanya.
ketika kehidupan mereka, ekosistem mereka itu sudah sekarang banyak yang dibangun, sudah banyak yang ditebangin hutan-hutan gitu kan, mereka udah nggak punya lagi rumah. Akhirnya banyak sekali hewan-hewan liar yang masuk rumah. Nah ini salah satu jadi concern kita juga bersama Dinas Pertanian dan juga kesejahteraan hewan itu untuk kita membuat campaign adalah steril dan juga vaksinasi hewan terlantar atau hewan liar yang masuk perkampungan supaya mereka safe, supaya kalau misalnya nanti ada yang amit-amitnya digigit atau gimana itu mereka sudah divaksin gitu. Nah jadi sebenarnya startnya dari sana karena banyak laporan sekali ke sana, makanya you guys kan ya pasti nanti kalau ada Jumat Berkah ya kan boleh loh promo tetap ya, saya harus promo di mana-mana saya Jumat Berkah sekali-kali itu juga untuk hewan nggak apa-apa karena sama aja juga mereka punya hak kok atas hak hewan, di mana mereka itu harus mempunyai pangan yang cukup, papan yang nyaman dan lingkungan yang sehat gitu. Oh, that's so beautiful to see, bener Thank banget. you. Karena I see oftentimes ya in times of crisis, oftentimes yang suffer the most first itu binatang-binatang, They're hewan-hewan. easily forgotten. Iya, people forget that they are also living things. Iya, karena sometimes kayak ngapain sih hewan aja dibantu, kenapa nggak manusia? Banyak yang kelaparan, mereka juga punya hak yang sama kok untuk makan. Yes. Gitu. 100% agree. Thank you for Yes. sharing. Celine, I want to ask, what made you choose your advocacy other than your background in psychology? Okay, was there a deeper meaning behind it? Okay, so growing up as a black woman in Indonesia, I grew up as, I'd say, in skin color, I'd say a minority. Because not many... Kulit kamu mahal kan, Celine? Benar Iya sekali. kan? Orang-orang pada bikin kayak gini mahal lotionnya. Susah, yang di Susah sini lagi. susah payah pergi ke beaches untuk tanning. Iya. She belum just lotion. born with it, Iya. born glowing. Pak, kalau di Eropa, di AS, ini buat bikin kayak gini tuh lotionnya mahal banget. memang standar kecantikannya beda, tapi kamu tuh mahal kulitnya. Makasih. Tapi I feel like growing up, I was very, very far from the standard. And academically, I think I went to a multicultural school. So I was in my bubble, safe bubble. But then when I went out, it kind of felt like I was an outsider. Like I wasn't accepted for who I was. And then I started questioning like why am I not the same as everyone else, you know? Like why can't I be as beautiful as them, you know? And like because of my dark skin and my curly hair, basically like people made fun of me, not in school though, but like out of school they would call me sarang tawon and then like itam. Karena mereka yang nggak like, ngerti. Yeah. And Salah that was- lingkungan mungkin. and that was a recurring thing growing up. And also like ibu-ibus, you know, they'd say like, do you not want to like straighten your hair or like change your skin tone so it's like lighter? I have this Oh my lotion for you. God. And I realized it's very common amongst like dark skinned individuals. Like when I talk to my dark skinned friends, they feel the same way. And that's why I started thinking like, what can I do to make all these like younger generations or people who ever felt like me gain the confidence that I have now? And what did I do to myself that change that for myself? And I started like listing stuff down, and then now with my psychology knowledge, I started like adding theories into like how to change, how to bring that confidence out. And then of course I want that for other people who felt the same way that I did. And that's why holistic beauty inclusivity is my advocacy, because I wanted to have like an actual like scientific psychology background into changing your perspective on beauty, basically something like that. I'm also very proud of Celine because she comes from a dark place where she was bullied and not gaining any confidence and come back stronger. Yeah, so that's amazing. so Yeah, beautiful. so beautiful. Tapi Celine kan aku juga di my company kan kita suka pakai model kulit kayak kamu. Itu bayarnya mahal. Kamu ini susah sekali karena minyaknya ini mahal. Berarti nanti pakai sebagai modal dong. Dapat job deh. Kayak ini recordnya pertemanan lah. That's such a beautiful story though. I think also like when you said sarang tawon, I got called the same thing growing up, Oh by my the way. God, really? Yeah. I have tan skin too. I mean, maybe we're on different sides of the spectrum too, but also my skin was considered dark growing up.
And then I also have wavy hair, tapi ya I straighten it. And people, they call me the exact same thing, sarang tawon, dikasih whitening cream. I don't know. Hair not like sarang tawon. Dia kan lurusin. Dilurusin. Oh, Yeah. I don't get the Southeast Asian beauty standards Yeah. and their obsession. Ya kayak over- kamu beauty standarnya, aku pun juga the kayak thing. kok coklat kayak gitu-gitu. That's the thing. Setiap kali snorkeling nih, setiap kali beach trip gitu ya, summer trip, orang mah maunya comeback tanner kan. Yeah. They want to look like they've been in the sun, they look glowing. People always ask, nggak takut hitam? But sayang banget kulitnya. Why? Karena genetiknya kamu putih, nggak bantu suntik Iya. putih. Dan posisinya untuk dari sudut pandang aku ya, growing up kan, di keluarga aku kan pasti ada berbagai macam skin tones juga. I grew Yeah. up, some of my families are like Japanese kan, so Okay. naturally they're more darker than me gitu, because of genetics gitu kan. Itu bikin aku kayak merasa, oh ini lumayan interesting karena kalau dari perspektif aku, I see their skin as beautiful. Karena buktinya growing up sampai detik ini aku kalau pergi summer trips itu I prefer myself getting tanner. Oh my Yeah. god. Yeah, oftentimes we want what we don't have. I guess it's just Personally, tapi yeah, I think we can say collectively as a whole the Southeast Asian beauty standard itu emang perlu diganti, perlu diganti. Iya, sebenarnya Step-stepnya. karena- negara tropis ya. Jadi posisinya the sun is within our equator. Yeah. So Yes. we're supposed to have more melanins to protect us against like skin damages and potential skin cancers. Exactly. Ada Dan- science behind that gitu. Yes. Iya. Dan kayaknya cuman karena di tempat yang salah aja sih. Iya. Karena mereka tuh kan kayak kita tuh banyak banget yang masih diskriminasi ya. Masih kayak menganggap kayak oh yang kayak gini tuh gini gitu. Dan bullying itu masih cukup besar banget kan di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah nemuin tempat yang tepat, aku rasa kayak ya kamu akan jadi berlian, dihargai, bener gak sih? Bener sih, bener. Everywhere around the world, the beauty standard is different. Different. 100%. Kayak, oh, okay, I will say, I think I've ranted about this once, tapi kayak I have a big nose, and like di Indonesia nih kayak people think it's normal. Like malah people are like, oh, mancung banget. Tapi I hate it, and two, people from like the US will be like, what is that? That's like a schnoz, you know? Pinocchio kayak gitu-gitu. That terminology is so bad. Yeah. That's how you know, like that's like it's crazy. It's like one thing can be completely like beautiful in one country, tapi in another country jadinya kayak Biasa aja. malah even like disgraced against, you know, kayak discriminated against. crazy. Tapi you guys all have like very different looks, you know. I just noticed kayak semuanya beda Ini banget. so bright, medium kayak gitu ya kan. Jadi bertingkat-tingkat. Beauty campaign. Beauty campaign harus sih ini bertiga. Speaking of like bullying and criticism, aku mau tanyakan dengan joining pageant itu one thing yang terjadi adalah kritikan Iya. dari netizen and even sometimes you know different instances happen. A big part of it is criticism Iya. because you have to improve yourself also. How do you handle that? I feel like one thing that I'm very good at is one self-awareness dan juga the willingness to improve. Jadi I see the good in everything. Jadi ketika ada orang kritik atau mungkin bisa dibilang julid ya, kalau di Indonesia kan sometimes Yeah. they say it in a mean way. They say it like you have to A, B, C, D, E, dan kadang itu all over the place karena everyone's opinion is different. Yeah. So they want different things. Si Mary bagusnya gini, Mary bagusnya gitu. We cannot make everyone happy, obviously. Ya kan? We Yeah, cannot make everyone pastinya, happy. it's impossible. Part of the things yang I do, yang bringing impact ya, ketika aku tuh dikritik dan juga diberikan saran oleh orang-orang, itu adalah understanding bahwa I cannot make everyone happy. Dan pemahaman itu is a long way. Karena itu tuh sebuah pemahaman yang akhirnya unlocking so many other doors. Yang pertama, memahami bahwa kita nggak bisa bikin semua orang bahagia, tapi kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri is one thing. Okay. And second one is menerima bahwa orang tuh boleh punya opini, karena kita itu kan ada di sebuah organisasi yang cukup besar ya. Yeah. Everyone knows Miss Universe ya, apalagi udah 74 tahun ya. This is the 74th edition of Miss Universe. Kayak people from around the world are looking up to us. Orang kayak siapa sih perwakilan Indonesia di ajang Miss Universe nanti di Bangkok gitu kan. Jadi part of the reason itu juga adalah pressure yang harus kita terima gitu. Kayak benar. Jadi kamu suka pressure-nya? Pressure itu adalah bagian dari bahwa orang-orang tuh mau melihat
kayak yang terbaik untuk perwakilan Indonesia di sana. The people want someone yang bisa represent Indonesia gitu loh. Benar. Dan kalau kita aja nggak bisa handle things within ourselves, gimana caranya kita bisa represent a whole country di sebuah ajang yang mana banyak sekali kontestan lainnya itu gimana caranya? Jadi ya itu, if we understand bahwa kita itu human beings yang nggak bisa make everyone happy because people have other opinions and different ones, it is up to us onto how we accept their opinions gitu loh. Bagaimana cara mereka menyampaikannya is on them. So yeah. Beautiful, cus ya say. Kakak. Kalau for me, I cannot push everybody to like or dislike me. Yeah, I just can control my own reaction. Ya kan, I know who I am. So kritikan yang pedas itu nggak ada masalah sih buat saya, karena di situ cambukan bagi saya untuk saya lebih growth lagi, lebih bersinar, lebih memperbaiki diri. Dan kita itu kalau misalnya cuma dipuji-puji terus, yang ada kita tuh nggak ada belajar gitu Benar, kan. benar Aku di banget. Miss Universe ini cukup untuk yang awal-awal ya, waktu vote itu aku cukup beberapa kali mengalahkan Kakak Kirana Larasati, ya kan, Ibu Stanley, Ibu Rita Nurmaliza. Aku apa? Bullying yang aku terima, head comment di mana-mana, bilang katanya aku Miss Papua, boncel. Tapi kan mereka nggak tahu aku. You have your own beauty. Iya, makanya ngapain aku harus dengerin Self-worth mereka? ya. Iya, jadi aku, ya gue kalau ketemu lu juga gue gak akan mengenali lu anyway, gitu loh. Ya kan, gue jatuh itu FYP di TikTok gitu kan Kak. Tapi kalau kalian yang jatuh gimana? Tapi untuk bisa aku berbicara seperti ini, aku nangis dulu of course, kayak kok bisa, it's happened to me. Tapi ya itu tadi, takdir, mau gimana lagi. Mungkin ya karena ini, karena aku jatuh di tangga, aku di notice. Aku nggak perlu lagi bikin skenario apa untuk bisa masuk detik.com, masuk kemana-mana. Yang nonton aku udah di jutaan orang, say. Gak apa-apa deh, rela aku. Ya kan? Jadi diambil berkahnya aja. See, Bener. back again, see the good in everything. Iya, you got, no, I have to say, I really applaud you Iya. though, karena when you Dan got up, masih you got ingat up gak so sih, hard. kamu interview aku terus kayak aku nervous karena when you interview aku tuh kayak suara kamu tuh masih kayak yang ngeng. Sorry, aku nggak bisa jawab Kak, aku nggak tahu. Karena tuh aku tuh blank banget. Pada saat itu tuh aku cuma pengen pulang nangis, but live show must go on kan. Aku nggak bisa dong kayak nggak mau, no, nggak mungkin dong. Aku kayak harus oke, berdiri gitu kan. Terus kayak banyak banget yang pada bikin meme labrak walk. Ya udah sih, hiburan gitu kan. Sometimes kita butuh yang kayak begini kan. Dan kalau mungkin kita kaku-kaku terus, mungkin kayak orang tuh kayak apa sih ini kaku? Iya ada lah, ya udah nggak apa-apa. Aku dibikin meme labrak walk katanya mukanya mbaknya. Jadi aku dibikin mukaku yang pas itu, ya gimana ya, habis jatuh di depan banyakan orang itu kan pasti kita nggak bisa kontrol ya itu tadi, reaksi muka. Jangankan kayak jalanku deh, untuk berani ngangkat diri aja Iya. kan berat gitu loh. Jadi ya udah nggak apa-apa, kalian hujat aku Belum tentu aja. loh kalau other people experience the same thing as her, kita bisa got back up, Iya. terus continuing the show like Iya. how it's done. Terus Iya. dia masih ingat blockingannya untuk posing di depan, posing di belakang, itu hebat banget loh. Exactly. Iya, aku hanya kayak try the best, karena kan this is kayak ini tuh nggak akan ada second moment for me. Jadi kayak ya udahlah, lupakan aja yang lalu, apa yang udah terjadi. Ya aku harus menampilkan yang terbaik gitu kan. Aku harus menjerit. Ya, Exactly. Makanya apapun itu yang dihujat sama aku, it's okay. Aku dibilang Miss Papua, what happened? Kenapa? Why is that an insult? Apa yang terjadi di diriku sampai dibilang Miss Papua? Tapi ada masalah apa dengan Miss Papua? Emang itu hujatan apa? Terus udah gitu aku dihujat gini, Mbak Jawa cocoknya ngasuh anak. Terus ada masalah apa Anda dengan Mbak Jawa? Sorry, dia dibilang Miss Papua. Not that there's anything wrong dengan Miss Papua atau perwakilan dari Papua, tapi dia bukan orang Papua. Ya apa, aku pun kalian lihat kayak Mbak Papua ada yang salah, mereka cantik. Iya kan? Why is that an insult? Apa? Diri kalian yang salah gitu Not loh. only the insult is wrong, And then it's just like, what is the validity? Bener, aku sampai ketemu Rita sama Sandy, aku ngomong gini, gara-gara kalian ya, gue dihujat sama fans-fans kalian. Enggak, iya. Aku bilang, puas lo udah ngalahin Sandy sama Rita. Terus gue langsung gini, awal-awalnya tapi aku kayak, at the moment aku ya kayak,
aku salah apa? Aku sampai ngomong sama anak-anak kantor, aku kerja di 3 company. Yang aku bawa itu cuma perusahaan IT, tapi aku masih ada beberapa perusahaan yang aku bawa juga. So, kayak buat dapetin kayak cuman 200 atau 300 orang buat ngevote aku tuh gampang banget. Aku nggak perlu pakai buzzer. Ya ngapain aku pakai buzzer, buang duit gitu loh. Ya kan logik aja lah kita. Kan kita di sini kayak mau mempromosikan diri kita. Masa kita bayar sih gitu kan? Nggak mau aku keluar duit buat kayak gitu-gitu. So honest, I love it. Iya, realistis kan gitu loh. Jadi ya, terus udah gitu, duit om siapa yang kamu habiskan? Duit orang tua ya ampun, rasanya aku sempet berpikiran gini, apa aku liatin ya ibuku yang lagi sakit, ih jual derita nih nanti di sini. Aku sempet mikir gitu, bener kayak aduh gitu kan. Cuman abis itu aku kayak selesai, ya terus kenapa? Wow. Benar. Dan apa namanya, ya aman, impact dari itu ya, impact dari aku jatuh itu, tapi kayak aku di malu gitu kayak Rani kemarin, aku terkenal. You fall down, you get back up stronger, and you only see the positive. That's how it should be. Ya aku tapi ada minta maaf sih sama Kak Kelly, kayak Kak maaf ya karena aku jadi show-nya nggak mulus gitu. It's okay, ini bukan soal show tapi soal confidence gitu. Ya kak. Tapi ya nggak boleh jatuh lagi lah. Itu tangganya susah loh. Itu kan nggak ada Iya. plan ya. Iya. It's just Dan itu bukan karena kan orang-orang gini, makanya Miss Universe latihan jalan, kalian nggak tahu ya, aku tuh sambil masak, sambil nyuci, pakai heels. Kalian pikir nggak butuh perjuangan biar bisa berdiri sama si Celine, sama si Mary gitu kan? Aku tuh yang belusuan ke kolam-kolam, ke ini, ngangkutin itu terus pakai heels. Bukan karena aku tuh gak bisa menurunin tetangga. Kalian kan bisa lihat tak tek tok dari atas, aku tak tek tok. Ya itu heelsku itu kan stiletto kan. How many centimeters? Kayak 12 atau 13. Okay. Itu bukan masalah tingginya, tapi si stiletto itu nyangkut di iniku, yang kiri itu nyangkut. Itu orang, makanya jangan dilihat itu kalau nonton video itu jangan cuma di-cut, tapi full gitu loh. Ya kan, Miss Universe yang apa namanya yang udah jago-jago aja juga jatuh. Iya. Emang nggak boleh kita jatuh? Kita manusia loh. Ya tapi nggak mudah sih buat ngomong kayak begini. Aku juga, kenapa harus aku sih? Kenapa aku? Aku tuh udah dihujat, kenapa sekarang dihujat lagi gitu. Aku di posisi itu juga, tapi itu kayak cuma 1 jam 2 jam, terus aku gini, it's okay, nggak apa-apa. Pas teman-temanku, Rani lu FYP ya, FYP, oh oke, it's okay, nggak boleh nangis. Gak apa-apa lah, famous fame. Jalur nyusruk ya, nggak ada masalah. Yang penting kan bukan jalur kontroversi, bener nggak sih? Iya, bener. Nggak apa-apa kalau nyusruk. Buktinya ada kok yang niru aku, habis itu kayak ada adegan dia apa dulu gitu, terus nanti dibikin transisi gitu. Oh Ya my ampun. god, Cia. Aku nih nggak disengaja ya, beneran itu aku bengkak segini Kak. Are you okay, Dona? Ya oke, untung sih dia cuman syarafnya dia kaget, jadi dia ketarik dari sini, makanya aku sempat gak bisa jalan. Tapi aku punya dokter kan, physio, aku ada dokter, jadi udah. Okay. Terus si Sandy gini, Beb, gue ya sebelum lu itu gue nervousnya 30%, habis lu 90%, kan yang jatuh gue ya. Ya udah sih. Habis lihat kamu jatuh, aku nervousnya 90%. Oh my god. Tapi kan itu humanly lah. Iya. Jadi dia deg-degan kan gitu, ya ampun gitu. Oh my god. How about you, Celine? Tapi thank you for sharing that. Maaf ya jadi kayak sabotasi gini. Biar pada Nah. tahu juga kan ya. Sekalian klarifikasi. Ini mau ada wadahnya benar. Kalau menurutku, I agree sih with Rani and Mary, is that you have to have self-awareness first. And people would want different things from you. Just like the beauty standard, you know, some people say you're prettier with curly hair. Sometimes some other people say, oh, you look good with straight hair. So you can't please everyone. That's what I bring to the pageant industry too. Like some people would say like, oh catwalknya kurang strong, tapi ada yang kurang girly, you know, like, so we can't please anyone. Yeah. So we have to be aware of what we want for ourselves and then combine it with what advice or criticism they give and try and find a middle point. That's what I think. And then 2, find a difference between criticism and constructive criticism.
because constructive criticism will help us, right? Yeah. We just have to like accept it. Whereas some criticism is just like people voicing out their opinions that they have the rights to, but we don't have to take it in. Yes. If Okay. it's just like their casual criticism. But if the criticism is constructive, then I would take it in and start self-analyzing and finding the middle point between that criticism and what I want, and finding the middle ground. Oh, that's beautifully said. I wanted to ask though, like, was it for you guys? Dari kecil itu emang udah mau join pageant atau tiba-tiba aja spur of the moment kind of thing? Maybe mulai dengan Mary kan? Boleh. Sebenarnya gini, to say I grew up watching pageantry banget enggak. Tapi I'm aware with the pageant industry. Cuman untuk keinginan untuk mendaftar itu sebenarnya datang dari my surroundings, the people around me. Jadi kan sebenarnya aku tuh udah join like teaching for kids communities dari aku at a very young age. Okay. Nah dari situ, a lot of my friends sees like you have the potential, you have something to bring. Jadi kayak advocacies aku itu sesuatu yang bener-bener udah aku jalanin my whole life. Okay. It's a part of what makes me who I am now. Jadi kayak aku tuh orang yang sangat percaya kalau ketika kita ngomong tentang diri kita itu, it's not just about the present. Yeah. Tapi the past itu tuh kayak mosaics of stuff that shapes us into who we are now. Yeah. Dan there are moments in life yang if I look back, oh yeah, I'd like to bring this to the universe stage. I'd like to be able to say it out loud because it's something I'm very proud of. Oh. Karena ketika kita itu melakukan sesuatu itu dari hati dan kita tuh bawa impact ya ke orang lain, itu kita nggak cuma merubah hidup orang, tapi juga hidup kita. Yeah. Jadi kayak ada self fulfillment gitu dari diri aku sendiri yang aku tuh berasa kayak, oh ternyata memahami hal-hal yang aku suka itu tuh bisa jadi sesuatu yang positif dan berdampak ke orang lain gitu. Dan ya itu yang bikin aku akhirnya bring up the whole confidence untuk oke, aku akan mempersiapkan diri aku dengan sebaik mungkin, the best version of myself, so that I can voice my opinion and also I can bring out the best in me to the world and bring impact. Aww, so cute. Sorry, is this your first pageant? Yeah. Oh, I see. I see. What about you? Is this your first pageant atau? Enggak sih sebenarnya. Jadi dulu waktu aku baru banget 17 tahun tuh aku udah ikut pageant tapi di Jogja. Karena base aku kan Jogja ya, my hometown Yogyakarta. Tapi itu karena aku tuh dari kecil kan udah kerja. Jadi aku itu di make upin sama suka jadi modelnya si Wardah dulu. Ya kan, dari situ si Wardah nih ngomong, ikut aja kak, gini kan karena udah sering ini formulirnya nih kak kita Oh, jadi kasih. sama, di encourage Iya, sama ikut surroundings. kelas. Yes. 16 tahun ulang tahun, nah itu Putri. Tapi pada saat itu gitu kan, gambaran aku kenapa aku mau ikut pageant karena dulu aku belum ngerti ya, mungkin kan karena kedewasaannya masih belum ya. Gitu. Jadi dulu tuh aku tuh cuma pengen jadi queen yang dada-dada gitu. Iya. Gitu. Nah, terus udah gitu setelah itu aku cuman di Jogja aja kan karena ya umurnya juga pengalaman masih kurang, kedewasaannya masih belum ada, terus juga mungkin ya berbeda lah dengan kakak yang lain. Akhirnya aku tuh nggak melaju kan, ya iyalah masih 17 tahun gitu kan. Masih kecil banget. Iya, kecil banget. Dari situ aku ngerti gitu. Karena pada waktu itu aku membantu untuk masukin proposal ke suatu kementerian untuk mendapatkan bantuan ke daerah Sulawesi Utara. Gitu. Nah setelah itu aku tahu, oh queen itu it's not about the crown, Yes. tapi about the change something, mengubah sesuatu dan berdampak pada orang lain. Kita punya advokasi, itu tuh tidak hanya pada saat kita berkompetisi saja. Oke. Please teman-teman semua yang mau join Yes. pageant, ya maaf ya kak ya, jadi aku jangan bikin advokasi dadakan terus udah gitu kalian gebar-gebaran saya tuh punya advokasi gini. Kalau buat saya yang saya sudah bekerja, karena tuh bener-bener aku tuh menyebut aku punya advokasi pendidikan anak karena aku itu kalau kalian cari tahu ada gitu loh. Iya. Jadi apa alasannya terus kayak aku mau seperti ini karena aku ngerasa bahwa kayak ya udah sekarang itu aku mau join lagi karena aku itu ada yang aku bawa. Iya, karena I feel like ada misconceptions di dunia pageant kalau a crown is a destination.
Okay. A crown is a journey, Yeah. it's a milestone in life. Jadi anggaplah hidup itu linear gitu ya. Perjalanan pageantry kita itu adalah bagian dari hidup kita dan juga itu adalah sesuatu yang akan terus kita bawa Yes. seiring berjalannya waktu gitu loh. Betul. Jadi kayak kalau dibilang oh mau punya advocacy, mau latihan public speaking untuk kompetisi, yes, that's true. Tapi hal itu juga hal yang kemudian akan membangun diri kita ke depannya di luar Benar. dari pageant gitu. Karena kan the reigning queen of perioding di pageant itu kan 1 tahun ya. Yeah. You cannot just live your life within that year. Iya, dan kan kita Exactly. juga kan kita selain mempersiapkan diri ya, tapi kan kita juga harus membawa impact yang positif. Jangan cuman kayak oh ya udah kita punya advokasi lingkungan tapi bersihin sampah pas di depan kamera terus abis itu udah gitu kan banyak yang terjadi. Performative Iya gitu dong, namanya. itu gak bisa disangkal ya, tapi aku kayak ngalong lihat, makanya aku kemarin juga ngobrol juga sama salah satu Miss juga, itu namanya Kak Yudner. Aku bilang, Kak bikin edukasi lah buat temen-temen yang mau join pageant, jangan langsung kayak ngomong ngambil bagian animal kalau dia belum mempelajari animal yang sesungguhnya. Karena dalam saya itu membawa animal welfare, saya itu gak cuman karena saya bikin event tentang animal terus saya itu belajar, ada bukunya loh tentang animal welfare. Nah kalian tuh udah mempelajari sampai itu merasuki ke dalam diri kalian belum gitu. Nah saya ikutan ini karena memang mau join lagi ke pageant ini karena saya membutuhkan tempat untuk promosi ya dengan apa yang sudah saya pegang, saya Karena bawa. jangan kebalik, orang tuh kira kayak oke, kita bawa advokasi untuk crown, itu salah menurut aku. Yeah. Tapi kita membawa advokasi kita itu tuh sebagai perjalanan. I see. It's I something between us and the advocacy itself gitu loh. The crown is something, a platform untuk kita sharing advokasi itu. Tapi the advocacy has to live within us first. Tapi also, I want to say, I think sometimes even though maybe some girls they won't have an advocacy in the beginning, tapi kadang the pageant is what inspires them I untuk agree. mulai advocacy. Yes, So I I think we should also encourage that probably. Yes. Asalkan konsisten ya, Yes, konsisten dan konsisten. benar-benar. Makanya besok nih ya untuk yang tahun 2025 ini Miss Universe, kalau saya buat campaign kalian tiba-tiba aku sibuk, tandain. Bener, ini bener juga. Kalau tadi kan case-nya kita ngomong adalah mencari-cari advokasi untuk the crown kan. Yes. Kayak jadi jatuhnya tuh kayak nebeng. Ya Iya, kan? It iya. feels like you are performative. Yes. Tapi bener juga, I agree. Ada banyak juga queen-queen yang setelah joining pageantry, mereka tuh ada beberapa aspek kehidupan. Advokasi kan ada banyak. Gitu. SDG juga ada banyak sekali di United Nations. Kita terinspirasi untuk membangun sebuah advocacy ketika kita join pageant. Gak ada yang salah dengan hal itu. Yeah. Cuman the mindset itu harus bener dulu. Kayak when we're bringing something to the public dan kita itu mau membawa satu topik yang mana kita mau membawa impact untuk topik tersebut itu, we have to do it with our heart Yes. in mind. Ya, 100%. benar loh. Kayak jangan do something just to perform karena at the end of the day you can only perform so much. Exactly. Ya, dan karena kan kita kecantikan, semuanya itu kan bisa luntur. Tapi kalau kita itu bisa membawa perubahan, kita benar-benar bisa kerja sampai kapanpun kita bisa mengabdi. Yes. Gitu. So what if you're only like performative, you know, like it's only for months, you're just wasting your time, your energy. If it's like not part of your heart, then for what, why are you doing Yeah. this, you know? Exactly. Maybe it's okay if let's say the pageant is what made you start, tapi yang penting it's something that's dear to you. Yeah. It should be something that woke you up, Yes. not something you woke up. Mari kita patahkan stigma-stigma atau komentar negatif bahwa yang ikut pageant itu hanya mau ini doang. Kan banyak tuh ya, kan suka pada ini ngomong katanya yang ikut pageant sekarang isinya ini. Enggak. Ini punya advokasi bener kan Kak? Benar. Chanslin, I wanted to ask you. So, same question as before. Kayak, did you grow up wanting to join a pageant, atau is it something that happened spur of a moment? So I grew up with parents who really like want me to be, so I'm an only child. Oh. Yeah, and both my parents are very like, okay, so my dad is black and my mom is light skin, but they're both very like, you have to embrace being black in Indonesia. It's not gonna be easy, but you have to like do something. Like you have to show that you're like you with your dark skin, you know. So I always grew up with that, and my mom would expose me to the media where there's like
different kinds of like people with different skin tones. And she always wanted me to join competitions so that I can be like living proof that like I can, you know, be somebody even though I don't look like the beauty standard here in Indonesia. And my mom really wanted that for me. Oh. So then growing up, I always joined like many mini competitions, like magazine competitions or like mall competitions, like modeling competitions in malls. But I never really made it to the end. Sometimes I didn't pass the auditions. I didn't make it to like the semifinals. Like I would always try, but I would never make it. So then I lost hope when I was in secondary, I think. I was like, okay, this is not for me. Okay. But then in 2019, basically Zosie won Miss Universe, Yes. right? In 2019. And then a lot of pageant lovers they found my Instagram account. And then they started DMing me like, Kak, ini bisa loh, kamu ikut this pageant. And then it started like flooding my Instagrams, requests, comments. Oh so then my I God. started reading them, and then I started feeling like, oh, maybe it is possible. You know, maybe I can keep trying. Yeah. Yeah, but then that time, I just was still interested in going into university, and I didn't feel ready at all Yeah. to join anything or to even try. So I didn't join for a couple of years, and then now that I'm in my final year of uni, I feel like it's the right time for me because I do have the background knowledge that I gained from university, which is psychology, and I do have my purpose, and I have time. So I think now is the perfect time to join, and yeah, that's why I'm here. Oh, jadi pasti mama kamu bangga banget Bangga dong banget. sekarang. Guys, I wanna say thank you nih buat Mbak Wardah yang ajak Mbak Karani untuk daftar dan juga semua DM orang-orang yang DM Chanceline untuk join pageantry karena now we all can Dan unite. jangan lupa teman kamu juga. Jangan Kayaknya kalau lupa. aku bukan karena Mbak Wardah, karena tuntutan adik-adik yang banyak banget. Iya kan? Adik kan aku ke- ada 250 adik. Oh. Iya, di kelas aku, belum plus yang adik di Jogja. Jadi itu mereka yang menuntut aku. Dan hewan-hewan yang perlu di ini, gitu kan. Kan lumayan Kak Fiza, aku jadi kenal kakak, kenal 15 wanita-wanita yang tangguh ini gitu kan. So kalau aku punya campaign nanti kan udah ini media promosi gratis. It's true, right? It's true. Wait, Chancing, I'm actually also very interested. May I know what your heritage is? Oh yeah, so my mom is actually from South Sumatra, and also and then my dad is from Cameroon. Cameroon. Yeah. Oh, okay. That's a Your really nationality is Is Indonesia. To start when you're born. Yeah. Wait, and you Indonesia. have modeling experience, right? Yeah. Udah berapa lama modelingnya? So I've been modeling since I was 13, I think. Okay. So quite a while. But then I started getting into runway in 2021. So that's 4 years of walking. Apa bedanya catwalk pageant sama runway? Oh my god. That is Selin punya banyak jawaban untuk ini. Nah ini basic kakak kamu model. Baik banget sih in my opinion. Like I feel like when you're modeling for a catwalk, you're highlighting the clothes, right? You're just like membawa baju. yeah, Living Or- mannequins. Yeah. Whereas for pageant, you are bringing yourself. You're promoting yourself. So that's one of the main Harus differences. ngondek ya, Sanslin. Yeah. And then hips. In catwalk, usually Yes. for castings, they'll put like no hips. No hips, yeah. No hips. Whereas in pageant, you have to have hips. You have hips. your hands. Yeah. Which is so hard for me because like these past 4 years I've been like locking my hips and then now I have to like do like hip moving Iya, exercises. kamu harus set gitu, Yeah. harus set gitu kan. And then like usually for modeling we have to do straight faces, you Yeah. know, like we're like serious. Yeah. Whereas in pageant suddenly you have to smile Smile. most of the time. That's also difficult. And also the turns, usually modeling it's just like straight, maybe you turn once or Yeah. twice. Whereas pageants you have to like create your own path, Yeah. your own like Dan nggak design. mungkin you know? muter-muter kan Yeah, kalau yeah. model gitu kan. Yeah, so I think that three, the hips, the smiling, and the walk, like the walk in general, the path. Okay. Was it hard for you to adapt though, atau? It was very hard, but
we're fighting day by day. Yeah, you got this, don't worry. Buat Sentlin aja hard, apalagi dengan saya. Apalagi dengan kita Iya, yang tidak ada pengalaman kiat yang sudah 13 tahun yang lalu ini. Ya, tapi udah gak masih pernah bisa kan? Masih slay. masih harus slay. Pokoknya apa yang terjadi terjadilah. Yeah. Ya kan, udahlah. Pikirin nanti. Okay, so just to end this off, I want to ask one last question. If seandainya you guys got to win this competition, what is your number one priority? What is the one thing that you want to focus on sebagai Miss Universe Indonesia? Boleh jujur kalau untuk pertanyaan ini ya, if I were to win Miss Universe Indonesia 2025 title, fokus priority-nya adalah the upcoming Miss Universe competition in Bangkok. Karena jujur, Indonesia itu kan terakhir-terakhir ya ini untuk 1 bulan sebelum crowning orang yang akan mewakili Indonesia nanti di upcoming Miss Universe di Bangkok. Dan jujur negara-negara lain itu kan udah banyak yang ketahuan wakilnya ya, and I know they are preparing themselves. Some of the pageant fighters yang udah ada dari negara-negara lain kayak Atisa Manalo, Pravinar Singh from Thailand, itu mereka represent their country this year. Jadi this year is gonna be a tough one in Miss Universe. Sebagai orang yang udah melihat bagaimana perjalanan pageantry career mereka, fokus kita kalau kita udah menang itu pertama harus kompetisinya sih, karena we want to represent our country kan. Jadi kayak training segala macam skills yang dibutuhkan untuk di upcoming competition itu yang priority sih menurut aku. Karena we have to agree ya, sebagai negara yang bukan powerhouse di Miss Universe stage, we have to admit kalau there are so many PR untuk the winning beauty queen nanti, untuk melaju jauh lah ya di Miss Universe gitu. Jadi it's good that we have the awareness kalau kita itu kalau menang tuh ya banyak banget PR-nya. Jadi ya itu, kita harus train very hard untuk itu, karena the people in our country are rooting for us, and that's all that matters to me. Iya. Oh, okay. Kalau misalnya nanti aku sampai jadi winner ya gitu, meskipun ya sebenarnya jujur aku pasti tanya juga buat winner atau nggak winner itu aku nggak mengejar winner sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya diberi kesempatan untuk jadi winner, yang aku persiapkan pertama adalah fokusnya itu diri aku, mental aku, udah itu dulu. Kalau yang lain-lainnya pasti akan dibantu, tim Miss Universe Indonesia itu juga pasti akan membantu segala persiapannya meskipun mepet 1 bulan. Tapi itu mental aku, gimana nanti di panggung itu aku bisa begini dan Wow. ya kan, Iya. gimana aku harus bisa mengalahkan itu, aku harus moncer terlihat dari di antara itu yang setinggi-tinggi apa itu dari negara lain yang 2 meter, 2,5 meter, bener gak? Tinggi banget ya mereka. Aku harus mempersiapkan diriku untuk kuat pakai heels 25 cm, kalau bisa 30 cm gitu kan. Untuk bisa kuat seharian itu kan harus fokusnya aku di mental. Aku harus menguatkan diriku sendiri, aku harus belum hujatan tadi balik lagi itu kan, jadi harus pertama itu mental aku fokus diriku sendiri. Oke, I'm a queen, iya sekarang kita gitu dulu. Ini bener sih, makanya juga karena aku berasa journey Miss Universe to the crown Miss Universe sendiri itu linear sama Miss Universe Indonesia. Makanya preparing untuk Miss Universe Indonesia juga aku mati-matian, I have to say. I just got back from Bangkok kan, for my beauty training. It's also orang nanya kan, untuk national pageantry kok sampai segitunya? Banyak yang tanya, kok sampai segitunya? Jawabannya karena aku berasa Indonesia tuh layak untuk dapat perwakilan yang akan put effort dan akan show to the world bahwa ini loh mental orang Indonesia, the hard worker, the effort, the resilience. Itu tuh harus keluar gitu. Bener. Orang harus lihat itu gitu. Dan kamu punya duit, jadi it's okay mau dia belajar di luar negeri, bener gak? To be fair, aku bisa belajar sampai situ adalah karena kebaikan orang-orang di sekitar aku. Nah, itu aku dikenalin. Ada opportunity kan? Aku dikenalin. Jadi kayak opportunity itu datang dan aku jemput gitu loh. Beautiful. Celine. Okay, I think same, yeah. The first thing I would do is prepare my mentality. And then, of course, prepare for the international pageant, just like Tarani and Mary. So yeah, the first thing I would do is prepare for the international pageant.
But then I think the first thing I would do out of that would be making sure that people know that you can look any look, you can be whoever you want to be, and you can still win a pageant. You know, I make sure that message is delivered through like meeting people, through workshops, through everything. That's the first thing I really want to do. Yeah. Oh, that's really cute. I really like it. It's so sweet. Very heartfelt. Thank you guys so much. I really love chatting with you guys. Thank you. It's so inspiring to hear all of your stories from your love of the ocean, your love for animals and children, and also your message of empowerment for women of all types. I'm really glad to see it. I'm so excited to see what happens for you guys, and I know no matter what, it's going to be a good result for sure. Thank you guys so much. Thank you Fiza for having us. Okay, thank you everyone for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, and don't forget nanti ada Miss Universe Indonesia Finals very soon. So don't forget to catch it and support them as well. Thank you all. Bye. Bye.